हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शिया मुज्तहिद आलिम आया, आकर कहने लगा, उसको किसी ने खास प्लानिंग के तहत भेजा कि दरवेश होते हैं, ये सूफिया होते हैं, इनके कदमों में बैठ जाओ, शीयत की तर्जमानी करो, लोगों को गुमराही की तरफ लाओ। जब वो शिया आया सामने, आपको किसी ने कहा, हुजूर ये बंदा आया है, कोई गुफ्तगू करना चाहता है, भरा मजमा है, दरवेश बैठे हैं, आका के करीम के आशिक और इमाम आली मकाम के चाहने वाले आपके पास तशरीफ फरमा हैं। बड़े मजमे में खड़ा हुआ कहने लगा, मैं थोड़ी सी इमाम आली मकाम की शान बयान करना चाहता हूं। मुझे कहो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बयान करो भाई, हम तो आले बैत की शान सुनने वाले हैं। उसने कहा, इमाम आली मकाम की शान यह है कि जो आपकी कब्र अनवर के करीब दफन है, 100 गज तक या 75 गज तक जितनी भी कब्रें हैं, इमाम आली मकाम की कब्र मुबारक की बरकत की वजह से वो सारे के सारे जन्नती हैं। मुझे कहो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अच्छा, फिर तो मसला ही हल हो गया। कहने लगा जी क्या? आपने फरमाया, अगर इमाम आली मकाम की कब्र के करीब 100 गज तक जितनी भी कब्रें हैं सारे जन्नती हैं, तो मुझे एक बात तो बता कि नाने का मकाम ज्यादा होता है या दोतरे का मकाम ज्यादा होता है? उसने कहा जी नवासे का मकाम कम होता है, नाने का ज्यादा होता है। आपने फरमाया, जालिमो शियो, तुम कहते हो कि हुसैन की कब्र के करीब 100 गज तक जिसकी कब्र हो वो जन्नती है, तो बताओ उस अबू बकर उमर को क्यों भोगते हो जो मुस्तफा के पहलू में लेटे हुए हैं, जिसका मजार एक तरफ, अगर दरमियान में कब्र रसूल है तो दाएं तरफ अबू बकर हैं, बाएं तरफ फारूक आजम हैं। अगर हुजूर की कब्र सबसे आगे है तो साथ वाली अबू बकर सिद्दीकी है, उसके साथ फारूक आजम की है। अगर हुसैन की कब्र के 100 गज तक करीब कोई दफन हो जाए तो जन्नती है, तो फिर उनके बारे में क्या ख्याल है जो हुजूर के पहलू में लेटे हुए हैं? शिया मुज्तहिद था, मुंह खुले का खुला रह गया। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह, ये ताजदार गोल्डा के चिराग हैं, पीर मेहर शाह साहब का नूरे नजर। आप फरमाते हैं, नाम आते ही का नाम आ जाए, तेरे चेहरे पे मरोड़ बाल पड़ने शुरू हो जाते हैं, रंग काला होना शुरू हो जाता है। वजह क्या है? अगर हुसैन की कब्र के करीब लेटने वाले जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम मानने को तैयार हैं, तो फिर मुस्तफा करीम के पहलू में लेटे हुए भी जन्नती हैं। उनको भौंको और उनके बारे में तौहीन करो, और सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के बारे में जबान दराजी करो, हम तुम्हारी जबानें निकाल के कुत्तों के आगे फेंक देंगे, जो सिद्दीक अकबर के खिलाफ होंगेगा, जो फारूक आजम के खिलाफ होंगेगा। अहले सुन्नत अगर खामोश हैं तो इनकी खामोशी को इनकी कमजोरी न समझा जाए। मैं बड़े मिंबर पर उलमा के मजमे में पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं और पूरी दुनिया के शियों को चैलेंज करता हूं, और हुसैन के नाम पे पीटने वालों, मुझे बताओ तो सही, इमाम आली मकाम के साथ करबला में अबू बकर शहीद नहीं हुए? इमाम हुसैन के भाई का नाम अबू बकर नहीं था, इमाम हुसैन के भाई का नाम उमर नहीं था। मौला अली के 18 बेटे थे, 19 बेटियां थी, और मौला अली के 18 बेटों में 2 बेटों के नाम अबू बकर थे और 2 के नाम उमर थे। ऊंचे कहो सुभान अल्लाह। 2 बेटों का नाम अबू बकर
اور 2 بیٹوں کا نام حضرت عمر کے نام پہ آپ نے رکھا اور ایک بیٹے کا نام عثمان غنی کے نام پہ رکھا. تم اہل بیت و صحابہ میں نفرتیں بیان کرتے ہو. بھلا کوئی اپنے دشمن کا نام بھی اپنے بیٹوں کے نام پہ رکھتا ہے؟ تو اگر کربلا کی تاریخ میں حسین کی شہادت کو سلام کرتے ہو تو ابو بکر کا نام بھی لینا پڑے گا. ابو بکر بن علی بھی شہید ہوئے, عمر بن علی بھی شہید ہوئے, عثمان بن علی بھی شہید ہوئے. ان کا نام بھی لیا کرو. ان کا نام لیتے ہوئے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑتے ہیں؟ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. یہ اس سید کے بیٹے نے کہا تھا, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, جس کو ایک شیعہ نے اٹھ کے بڑے مجمع میں کہا تھا, کہنے لگا پیر میر علی کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں. نے کہا تم سید بھی اور سنی بھی ہو؟ سید تو شیعہ ہوتے ہیں. اور شیعہ نے کھڑے ہو کے کہا, آپ نے مسکرا کے فرمایا کاٹ نہ دیا نہیں تے سید کدی شیعہ نہیں. جڑا شیعہ ہے وہ سید نہیں, جڑا سید ہے وہ شیعہ نہیں. اے اہل سنت والجماعت کی پہچان کرو. ابو بکر عمر اور صحابہ کو بھونکنے والوں کے خلاف ہم قراردادیں پورے پاکستان میں پیش کر چکے ہیں. الحمدللہ کراچی کی ریلی نے بتایا ہے, کل کی لاہور کی ریلی نے بتایا ہے کہ سنی صحابہ کا دفاع بھی جانتے ہیں, اہل بیت اطہار کا دفاع بھی جانتے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے کہیں, جس بدتمیز اور بد کردار نے اور آصف دلوی نے اسلام آباد کی سرزمین پر سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی ہے, ہاتھ اٹھا کر کہیں. اور یہ قرارداد ہماری جانی چاہیے. اور میڈیا کے ذریعے ہم حکومت کو بتا دینے چاہتے ہیں کہ ان دلوں کی زبان کو لگام دو, ورنہ پھر کوئی ممتاز قادری اٹھے گا انشاءاللہ. یہ نہ ہو کہ پھر بھری عدالت میں جب تم فیصلہ نہ کر سکو تو پھر کسی بھری عدالت میں کوئی خالد فیصل کھڑا ہو جائے اور خود ہی فیصلہ کرے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیا آپ اس کے ساتھ ایگری ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں بڑے علماء کے مجمع میں, اور آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو اور آپ کے علامہ صاحب کو جنہوں نے اس وقت اتنی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا.